Gue tahu ada nama lu di Google, Chan. Lu juga ada goblok. Hi. Hello. Welcome to our episode. This is a season to welcome. My name is Chanti Tario. My name is Sarah Tobing. Today we're going to talk about New Year, New Me. So boring, but let's go. New Year, Iya, New what? Iya benar. Oh ya, New Year, New Season. Yes. Jadi kata Tiara, produser kita bilangnya, say hi to the unreleased Version of us. us. Yes. Emang apa sih new version of us? Apa ya? Lu ngerasanya apa emang? Kita mendingan ngomongin Nggak bisa, 2024 kita dulu. harus Ini rombak, 2024 dulu. Lo lo ngapain aja Sar di akhir tahun di tahun kemarin? Tahun baruan apa tahun kemarin nih? Tahun kemarin dulu in summary. In summary, Give me one word of 2024. one word, it will be gratitude, anjay. Wow. Oh Yeah, gratitude. That's such a big step for Yeah, you. yeah, Huh? thank you. Gratitude Nice, because a lot of things happened. I got a lot of new friends. I got a lot of insights. Aduh basi banget, gue kayak TED Talk dah. Maksudnya 2024 tuh bener-bener gue ke-expose ke banyak hal baru gitu, cenah. Oh gitu cenah. Iya, tapi ada beberapa hal yang harus gue korbankan in order to get that exposure. Tapi memang harus ada sacrifice sih. You get some, you lose some, baby. That's true, that's very true. Kalau gue satu kata 2024 lupa. Ini lupa as in the word, the actual word is lupa or you The forgot? whole team is lupa, dude. Karena tadi kita di tangga aja, kita di luar itu tadi lagi briefing ya, say. Terus habis itu kayak gue langsung kepikiran, gue apaan 2024 ya? Bikin Lupa bener-bener lagu kayak, dong. Nah habis itu Sarah mau bikin lagu. What? Gue Bikin masa lagu. lupa? Any level up. any walking. Any walking lagi. Any level up advance in your life. Oh ya, of course. What? Let me think. Iya ada. Tadi kan udah di-mention Yeah. gue bikin lagu ya Yeah. kan. Nggak cuma bikin lagu aja, nggak satu guys, banyak banget. Yeah. Terus sebelumnya gue selalu merasa sangat super duper insecure kalau gue menuliskan lagu. Terus gue setakut itu untuk dikritik. Oke. Terus ternyata gue kayak kemarin tuh kayak bener-bener belajar gue harus keluar dari zona aman itu. Di 2024. Oke. Jadi proses pembikinan lagu-lagu banyak itu gue kayak rada mau kayang say. Oh iya. Karena udah on the edge of I wanna cry, I feel like I'm naked. Stop it. Gitu. It's Tapi nggak apa-apa, ternyata it's not actually that bad. It's not as bad as what I yeah, thought. yeah. When you feel scared, you actually have to jump. Yeah, actually you just jump Jump, just don't jump. think anything. Don't think it, just Don't jump. think it. You die or not. Don't care, let it be. bro. Ini urusan lu. What thing you do in the New Year? What thing you do? Jujur Do gue what? tidur. You went to Ayo ke KL. Malaysia. You speak in Malaysian lah. I cannot nggak bisa. Why you do? Gue nyusulin laki gue karena dia lagi kerja, Yeah. terus dia lama banget, 1,5 bulan meninggalkan 1 bulan gue. setengah. Oh damn. Gue menahan-nahan untuk tidak stres, terus akhirnya gue memaksakan dia untuk kayak gue mau nyusulin lo pas New Year karena gue tahu di jadwal lo libur, lo nggak ngapa-ngapain. Terus dia kayak, dia tuh paling nggak suka sebenarnya di susul-susul. Samperin pas kerja. Terus gue kayak nggak, gue harus nyusul lo. Terus akhirnya gue kesana 4 hari saja. Terus memang kita nggak bisa kemana-mana karena kita bertiga dong sama Bebene. Jadi nggak bisa kayak ke Fireworks. bar, ke firework karena Bebene bakal kayak Oh dia belum ke-expose dengan fireworks. belum. I think she's scared of it, but it's okay. Later ya, pelan-pelan say. Later ya darling, later. Terus tadinya plannya tuh makan yuk di that fancy restaurant di Malay. Terus ternyata kayak kita terlalu telat, terus kita nggak dapet slot. Why untuk you don't booking. reserve? Because we were lazy, half semangat. Stupid. No.
Why you I'm not you know bule. you know at the first place the fancy restaurant. No, is I gonna be didn't know. full. I did know. What? I did not know. Did you eat the 12 grapes? No. Oh. It's for Ngantuk, Sarah. Oh iya. Gue kayak gue bener-bener ngantuk kayak cuman Happy New Year. Mwah. Terus itu gitu. What a life. What a Such life. dream life. Not I want exciting. that. I'm sorry, it's boring. But what did you do? I think yours one is seru. Yeah. The New Year's Eve, I susul my friend to Bali. I susul my my best Goofy friend ya? with Goofy and Nikki. And then gue tuh ada rencana. Niki ini. Betul itu. Bukan Nikki Tirta. Bisa saya Gue lanjutkan? gak mau ngomong temennya Dodot. Boleh teman-teman. Jadi kan gue itu sudah ada rencana untuk ke Bali itu I will be spending like 4 days in Uluwatu by myself. Oke. The ujung Uluwatu, not the exact the center of Uluwatu, di ujung Uluwatu. Oke. Ya kan, I've booked the villa, and then kok lonely as fuck ya anjing. Oh jadi lo beneran sendirian jadi? Sendiri, tapi seharinya itu Goofy dan Nikki tuh datang nginep di situ, terus kita ke pantai Padang-Padang, terus ke ya kayak touristing kayak. Aduh, tapi emang umur segini tuh udah nggak ada lagi kayak Mager kan? iya what fun thing to do ya, apa ya, what the fuck, Kayak, help gitu kayak. mau jadi spontan juga kak. Mikir lagi kayaknya. Kayak udah gitu pas di Padang-Padang kan orang datang ke sana gitu ya bawa tas gitu ya karena ada kamera gitu. Gue ada rencana mau let's just capture the moment. So I bring my camera, right? And then the monyet colong the dompet. Gue lihat story. Tapi beneran, Bo, ketika ada monyet depan mata kita tuh freeze. Enggak kan, hampir kan. Hampir freeze karena gue with my bikini. Gue lari-lari anjir ngejar monyet kayak. That's not your first time. No. Dia pernah gue suruh di tol lari-lari pakai bikini. Tapi nggak ngejar monyet anjing. Ngejar itol Ngejar orang. ngejar monyet orang. Kok kalian nggak teleponan kayak Kayak tiap tahun? tahun. Kenapa ya? Karena Kenapa ya? capek gue. Karena kayak iya. nggak. Karena jujur aja waktu aku memutus aku. Iu. So imut anjir. Sorry banget on behalf of my name, sorry banget gue ngomong aku kamu. Ew. Gue ke Bali itu emang dalam Spontan, keadaan pertama spontan, yang kedua dalam keadaan gue sangat apa jenenge? Bukan draining, exhausted. Burnt out. Burnt out. Jadi gue nyampe sana tuh gue baju juga seadanya aja, packing juga hamin jam gue packing apa segala macam gitu-gitu. Udah gitu tapi teman-teman yang biasanya gue teleponin satu-satu itu gue sebut dalam doa aja, jadi Tuhan tahu. Tapi anjay, buat lo pergantian akhir tahun kau refleksi atau resolusi? Apa sih? Buat lo pergantian Soalnya akhir lu tolol, gue jadi Lu juga harus baca kayak orang tolol. Buat lo pergantian akhir tahun ke awal tahun tuh lo memaknai refleksi atau resolusi. Oke. Awal tahun resolusi 2024 Do you know the difference awal tahun mengenai refleksi atau resolusi? Resolusi. Apa? Kenapa maksudnya bukan apa? Karena banyak project di tahun ini. Anza. Gue mau ngeluarin album. Bayi pertamaku. Kedua dong. Selain Beben. Oh iya. Kedua dong. Kedua. Albumnya mau keluar. What's inside the album? My songs ah. Yeah, I know your song. It cannot be any person song. I mean, what's all about? Coba about gue tanya kalau pertanyaan itu. Jawabannya gimana? Ya gue bukan penyanyi, kocak. Apa dalamnya lagu lah anjir. Maksud gue ceritanya tentang apa? Monyet. Oh, iya. Monyet nih Uluwatu gue tonjok juga nih. Gue yang ngambil dompet lo. Iya. Isinya sebenarnya tentang gue menguras hati. Apa aja sih isi hati gue, kayak ada amarah, ada jealousy, but not with your partner. Yeah, but tapi with like ghosts.
Gitu. Oh, I get it. Paham nggak? Kayak Aku sih paham, tapi kalau kamu nggak mungkin paham kan? ya intinya mah ada yang tentang gue jealous bukan sama pasangan gue tapi kayak sama hantunya. Terus Hantu. ada gue bahagia banget. Hmm. Ada lagu tentang seks. Love it. Lagu Love banyak it. deh. Ntar aja dengerinnya deh. Oh, oke. Kalau lo apa? Gue resolusi. Kenapa? Kenapa resolusi? Karena what reflection? What reflection? What's the point of being I don't know, reflected? maybe you wanna be a better person this year. Jadi kayak ini adalah awal It's tahun already the untuk past, so boring. That's why Okay. every New Year itu aku tuh, aku lagi. jijik banget. Sorry Lu banget. lagi kenapa sih? Gue nggak ada apa-apa. Reset nggak lo? Iya. Kenapa resolusi? Karena menurut gue refleksi itu Enak. Refleksi tuh enak love banget. it, refleksi. Refleksi itu kayak Dipijit. why? Tolol kan. Refleksi itu kayak why gitu kayak I did my reflection all day, all free day. Ih, keren. Tapi kan ada 2024. orang yang nggak refleksi, Sar, nggak kayak Ya lo bukan mungkin gua. lupa. Bukan urusan kita, emang betul. Can you give me a concrete reason why is a resolution for you? Because it's exciting. Because it's exciting and there are challenges. Resolution is always exciting for me. Even though maybe in this year some of it is not berjalan mulus. Yes. Ya Ya. kan, nggak apa-apa. Benar. Ya nggak apa-apa. It is what it is. Iya, benar. gitu. Iya, itu Mungkin harus. dari resolusi Mbak Santi ini ada kayak ingin memberikan kepada halayak ramai, ada new image, new spirit, new era, New spirit sih balance, pasti new ada York, ya. new branding. New spirit mah masih pasti ada. Kalau Ya. new branding mah kayaknya dari kemarin saya mah udah new branding ya karena rambut saya tiba-tiba panjang. Oh ya. Soalnya itu pelan-pelan sih supaya Pelan-pelan. orang-orang kayak lah anjir tiba-tiba panjang gitu kan. Oh. Soalnya biar kayak orang-orang tuh udah kebiasaan. Ya kan emang dari kemarin rambutnya panjang gitu. I don't get it. Males gue jelasin Oke, sebenarnya. thank you. Intinya gitu, new branding ada, new spirit pasti ada karena project gue gede banget sih tahun ini. Jadi album gue kayak semoga segede itu ya. Gue takut gue ngejinx tapi Nggak apa-apa. semoga kalian semua enjoy whatever course. sweat and tears and blood Yes, yang gue keluarkan dengan produser gue dan tim gue semua ini kayak karena gue ngerjain Pokoknya apapun project yang ini. apapun yang dilakukan dengan hati, mau ada yang dengerin apa enggak, it matters to you and it what matters the most. Amin. Ya. Amin. Kalau Sarah Tobing ada Nggak new ada spirit new Kalau new spirit boyfriend new nggak usah gitu anjing Sa. new husbando potential Husband potential nol. new relationship status. Probably new relationship. But new husbando Relationship can be friendship too, can be friendship. But I'm talking about the new Love. relationship, the romantic relationship, intimate. Eh, Don't fucking touch me. siapa? Gue gak tahu. Gue kira udah ada, gila loh. Gak ada. Kan ini Tapi this year- apakah ada potential? Probably. We never know. No, like about right now. About right This now. is already New About- Year, bro. It's already New Year. Oh, it's Yes. January, right? It's already potential. Ada Potential. I don't know. Yang ngintip-ngintip gitu ada nggak? Ngintip banyak banget. Kayak Tapi ada yang kayak lo, lo gitu. nggak? Ah. It Why is just it so helping. exciting for you? Ya Because it's stressing me out. This thing. This species. This species, this variant. is Tapi very- ngobrol intens. Gue hampir keselak. No, really, because my communication skill is very bad. Katanya ini New Year New Me. I'm not saying that I'm going to be a very Lu communicator. ngomong di story waktu itu. New Year, new me, not in that. Gue akan improve my Communication. communication. Oh, gitu. my communication. Ingat kan? I will, but will But still I? bad, bro. I will, but will I? Parah banget sih, Sar. Nggak ada, cuma kayak gitu aja. Next. Become a Menurut better lo. person in general sama become the better version of you itu sama nggak? Become a better person. Become a better person or become the better version of you. Sama atau enggak itu artinya buat lo? Can you repeat, madam? Become the better person or become the better version of yourself. Become a better person atau become a better version of yourself.
Become a better person. Or Oh, become a let's better see. version Become a better person means kalau lu punya HP iPhone 13, Terus lo ganti baru. lu ganti casingnya. That's a better person. Okay, so what's a better version of you? iPhone 13 Pro Max. Ngerti nggak lo monyet? Ya. So externally and internally gitu. Externally, internally. Menurut lu become. Iya dong. Kalau kata orang mah teh ya harus bareng gitu. Harus antara luar dan dalam. Kalau misalnya dalam doang, mana tuh nggak bisa melihat itu pas ngaca. Jadi lu tuh Bener, karena nggak genuine. bukan gajiannya juga. Ketika progres itu tidak terlihat, it makes you think that you do no progress. That's a good point. Ya, you do no actually. progress. Jadi emang harus seirama Jadi gitu. harus barengan a better version and a better version of you. A better version of you itu apakah juga kayak apa yang lo sudah punya terus di enhance? Itu enggak? Yang mana nih? Yang better Yang person? better version. Better version? Ya, di enhance. Iya kan, Di kayak gitu enhance, kan. di Keren, enhance. oke. Tapi kalau misalnya lu dua-duanya jalan itu menurut Ogut emang jalannya agak lama karena it takes a lot of energy, sweat, blood, and tears, bro. That's true. I think tahun lalu gue dua-duanya ya sempet rada nggak berirama sih. Nggak Tapi apa-apa. tapi ada progress. Ada lah progress. Gitu. Kalau lo gimana? Kalau Ogut, kalau yang 2024 the better version. No. The better person. The externally kayak wow. Tapi ternyata- internally masih Wah, chaotic. Tuhan Yesus juru selamat. Gue sampai akhir tahun kemarin tuh ya, gue anjing itu karena gue baru punya ngerasa ada free time. Oh, so this is how free time feels like. Jadi gue tuh kayak ngerasa kayak wow, terlalu banyak keberantakan yang ada di otak gue ya selama ini. Refleksi. Nah itu dia, kalau gue tuh refleksi tuh secara tidak sengaja gitu loh San. Chan. Jadi ketika ada pertanyaan kayak menurut lo 2024 itu lo bertumbuh externally atau internally? Externally. Externally. Okay. I think I'm both. Bored ya. Satu aspek kehidupan apa yang mau lo ubah tahun ini dan caranya gimana kira-kira? I want to karena baru saja terjadi di 2024 itu ada suatu hal yang terjadi yang cukup besar and nggak sih sebenarnya akhir tahun awal tahun ini sih baru Awal mulai. tahun ini berarti sekarang dong. Ya baru banget terjadi, itu cukup berat buat gue, duar banget, dan itu baru gue sadar betapa mahal harga dari sebuah kebijaksanaan, man. You can be a very genuine, kind, nicest person on earth, but when you carry all of that with no wisdom, you will kill yourself. Example, can you give me a case? Example. If you keep on giving, stop pakai bahasa Inggris English. Stop anjir. Ketika lu terus-terusan memberikan ke orang lain, tapi orang yang salah, it will kill you inside out. In order to be a nice person, you don't have to be nice to every person that you've met. Iya lagi, dan gue juga baru nyadar di awal tahun ini juga kayak sesimpel call whoever calls you. Ignore who ignore you. Itu kan pernah lihat pasti. When we were young, hal-hal kayak gitu tuh ya masih bisa kita toleransi. Iya. Tapi ketika di umur sekarang, Cantik dengan keluarga kecilnya, gue dengan apapun yang lagi gue bangun ini, terus ada distraksi kecil kayak gitu, it will break the tempo, dude. The tempo. Kecil aja tempo itu hancur, the whole building will Tapi crash kalau down. misalkan lo bisa memfilter itu sebenarnya it's irrelevant sih. It's irrelevant with what? With like whatever that's happening externally yang barusan kita omongin, kalau misalkan itu seharusnya tidak affect ke kita kalau kita tidak melihat itu penting. Paham gak sih? Enggak lagi. Anjing. Gimana sih? Jadi kalau misalkan kayak externally orang-orang kayak tiba-tiba ngeganggu tempo kita, ya kan? Terus habis itu seharusnya itu nggak relevant untuk kita. Oh, harusnya kita tidak tergubris. Iya, harusnya tidak. kan? But then again, we're just a human being. Betul. Biar nggak ketawa, biar nggak sok tahu aja. Oh, biar kayak ya itulah jadi yang apa sih namanya? Yang gue akan mengubah di tahun ini adalah aduh stop to be a fucking Santa Claus to everyone. They will take advantage of you. Thank you. Kayak gitu. Nomor 7. From your experience, how do we become wise? This experience. Karena kalau journey itu nggak terjadi, aku tetap dimanfaatin orang.
Ih, sakit Iya kali. lagi, bener. Sakit kali itu rasanya, Tapi boy. memang lo harus salah, bukan harus salah dulu, bukan lo yang salah ya. Maksudnya kayak lo nggak apa-apa salah dulu. Jadi lo tuh tahu gitu kayak kayak apa yang harus lo lakukan nextnya gitu. Jadi jangan pernah takut akan kegagalan. Walaupun gue takut banget, gila gue hipokrit banget barusan. Gak apa-apa. Tapi that's such a cliche tip, yes, but yes, it's yes. actually very fucking true. Yes. In order to be wise, you have to experience some shit. Iya, but sometimes it's not. Enggak sometimes, but it's not about age juga ya. It's kayak not about the age. bukan the more you get older you get wiser. No, you shut up. Itu jauh banget dari apa yang kau pikirkan, Baginda Raja. Sebel banget. Ketua, hormat dulu aku sama kau lah ya. Saya lebih bijaksana karena experience saya dulu bacot. Enggak, diam. Gak ada lagi lu kebacotan itu di tahun ini ya. Gak ada. Diam. Let's go. Marah banget gue sama siapa, soal personal banget. Thank you. From your wife. Sarah tuh cantik. Sarah Satu aspek kehidupan apa yang mau lo ubah tahun ini? Dan caranya gimana Dan kira-kira? caranya Ada gimana nggak kira-kira? yang mau lo ubah? Caranya apa ya anjir, lo dulu deh, gue tolol. Apa yang mau gue ubah tahun ini? Ya itu tadi, the way I see now I see problems as something yang tidak permanen. Jadi ya memang ketika ini terjadi, for the whole 2 weeks I will feel like shit. Tapi telan aja. It is what it is. Ya udahlah, udah selesai masalahnya. But then again, once you crack a fucking mirror, you cannot undo it. You cannot undo it. Jadi itulah yang harus gue carry forever, for the rest of my life. It's already broken and you have to accept that the mirror is already broken. Catch me outside about that. Soalnya masih fresh banget, gila. How fucking dare you? Tahun berapa ya? Kasnya apa deh? Kasnya sama that. Gue apa ya? Mungkin lebih ke the way I see life kali. Mufasa. Belum nonton. Sama. Sorry. Terus? Oke. Lebih ke situ sih, kayaknya banyak banget perspektif negatif yang selalu gue keluarkan Ke diri lu sendiri? Ke diri gue sendiri. Nah itu sebenarnya yang pengen gue shift. Ah. Gue gak tahu caranya gimana, but I guess you just gonna like practice. Yes. Haleluya. Latihan kayak betul. Karena ini yang mau gue dengar dari Cantik. Finally. Kayak kalau lo jelek kayak ya udah sih latihan cantik. Latihan lagi nggak sih kayak latihan untuk ya udah meskipun kayak nangis dulu gitu. Nangisin aja. Nangis aja. Abis itu mah lewat, orang juga lupa. Iya benar, orang juga lupa. Lu kira semua orang mikirin lu? Emang iya. Semua orang bakal inget kesalahan lo selama-lamanya, bener. Ya udah, tapi masa emang kita kan gak sempurna. Betul. Ih, klise banget. Gak apa-apa. Semoga apa yang kita omongin hari ini konsisten ya. Terlaksana sampai akhir tahun kemudian. Terus Maple masih mau kerja sama kita 2026, kita balik lagi sini. Kita gak berantem ya sama Maple ya. Enggak dong. Gak mungkin lah, rahasia gue udah ada di G Drive ya mereka semua. Saya juga. Bisik-bisik kita. Kira-kira, Cantik tuh Sarah, tanya Chan. Kira-kira bakal ada segmen baru nggak dari konten-konten lo selain That Things Talk atau How to start a conversation with teenagers? Of course, there's gonna be a lot. Nggak ada, banyak sih sebenarnya. Apa spill? Dikit. Apa ya? Ada. Atau kayak mungkin lo punya hotel gitu tiba-tiba. Emang lu? Ya amin. Lu suka gitu, suka ngasih tipis-tipis. Gue tahu ada nama lu di Google, Chan. Lu juga ada, goblok. Lo udah gak bisa bercanda gitu ke gue. Akan ada mudah-mudahan Tuhan permudah jalannya juga. Ini pengen, karena kemarin tuh Dating Stall Podcast itu lumayan mengubah pandangan orang ke gue gitu loh, Chan. Gue gak tahu it's either tapi iya lagi ya kan, jadi, ini yang lo cari-cari anjir. Oh iya juga ya. Terus lo gak nyadar kan? Oh iya juga. Jadi dulu like 5 or 6 years ago gue tuh bertiga sama Cantik sama Hadi. Kan sebelum dari COVID. The highlight was bukan highlight. The peak one was 2021. Matter me come true to 2021. Iya deh, apa deh. 2021. Terus lo tuh selalu ngomongin kayak gimana caranya gue rebranding ya? Rebranding anjing, lo diem anjing gitu kan. Sampai tahun kemarin kita Maple pertama aja lo masih kayak anjing diem gak, gue rebranding. Gue lagi rebranding. Ternyata rebranding beneran. Manifestasi gitu. Gak sih setiap kali lo ngomong gitu? Bener rebranding. Jadi orang tuh ngeliat gue sebagai kayak
Kayak Kak Sarah Tobing, her life is such a Dan itu yang lo mau. Lo gak mau, karena selama ini dia gak mau kayak badut guys. Terus akhirnya kayak, but I want to be clown again now because lu maunya apa sih? Coba ngomong sama gua. karena pas dating style podcast itu terjadi, ekspektasi orang tuh jadi lebih gede gitu loh. Maaf. That means you're stepping up your game and then it succeeded. I'm stepping up a game. Yeah. But it cost my sanity. Well, that's a sacrifice you gotta Yeah. make, bro. Come on. The sanity is my sacrifice. Wise. Word. Berarti apa? Enak Segmen banget barunya? ngobrol berdua gini ya. Udah Sebenernya tambah lagi kangen dong banget. pertanyaannya. Oh gitu. Apaan kontennya? Oh gitu Oh, apa? Oh iya. Kontennya it's more like jadi aduh. Pokoknya ada satu hal yang lagi gue tulis sekarang, itu bentuknya masih tetap di platform TikTok atau Instagram. Tapi karena di umur highlightnya adalah apa yang terjadi di kepala orang di atas 30 tahun gitu. Karena Okay, so so the demons in our head itu akan ada visualnya gitu ceritanya. It's slice of life juga dan masih ditulis sampai sekarang. udah berapa episode yang sudah ditulis? 2. Ya baby steps, Gak fucking apa-apa, baby ya step. oke, bagus. Baby step is fucking baby step. Share ide atau plan untuk masing-masing, Cantik ke Sarah juga sebaliknya. Hah? Hah? Share ide atau plan untuk masing-masing. Cantik ke Sarah juga sebaliknya. What do you see in me? Share ide atau plan. Enggak, mungkin ini kali. Menurut gua Sar lu harusnya gini, bugil apa gitu. Ngapain gue ngatur hidup Ya, lu? gua tahu disuruh Tiara anjing. Tiara coba jelasin ke gue maksudnya apaan. Bego banget nih orang. Kayak gitu tadi Sar, menurut gua kayak Nggak lucunya mau. Nih, Ngatur gua- banget. Dulu deh. Ini kan bercanda, Benga. Cepet lo dulu. Chan, kayaknya ini deh Apa bagus bikin lagu terus konsisten gitu. Jelek apa bagus yang penting bikin gitu. Misal. Oke. Sar, gak tau. Gue tahu. Career wise you udah all good lah. Thank you. Udah Wah, jadi- gua tahu deh kan. Ini gua paling gak bisa denger anjing. Anjing. Jadi mau di skip nih question. Ini mau di skip nih. Wah, you think about udah. Menurut Aing ya. I'm scared. Oh, ini rasa jadi lu tadi ya. Tuhan Yesus. Apa coba? Maksud gue keterbukaan itu. The vulnerability. Oh. The fragile side of you. Like you don't need to. You wish your majesty. Ini gue bakal diserang sih sama anak-anak. Enggak apa-apa. Sama kakak-kakak pertama. Kakak-kakak siapa? Kakak-kakak Rani Bukan dan lo kakak kakak Rami. pertama say. Kakak pertama siapa? Adik-adik lo. Oh ya oke. Gak jelas banget lu. Oh ya terus. Peran lu kayak kebawa gitu loh. Jadi lo tuh gak mau terlihat lemah di depan orang Oh lain. kakak-kakak pertama. Oh, Karena kan iya. usually they're like, Oh, iya, "No, iya, no, iya, no, iya. I'm the one who has Oh, to iya, be iya, iya, responsible iya. for blah 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 blah." Terus kayaknya kalau lu tuh jadi ke, Oh oke. Terus. iya nah, I mean, Oke. kayak nggak apa-apa kok. Kasih lihat sisi You itu. are a liar. No, cannot be fine just because I cannot be vulnerable. What? Gak apa-apa, maksud gue kalau lo udah baper sama orang, misalnya suka deh, terus kayak oh jelas nih si orang ini juga suka sama gue, ya udah berarti next step gitu, berarti gue harus terbuka nih sama dia, kayak misalkan gue Already. lagi sedih gitu, abis itu tiba-tiba dia tuh kesukaannya kalau udah fragile tiba-tiba menutup diri, abis itu kayak tenonenot gitu, tiba-tiba, nah udah deh, abis itu WhatsAppnya kagak dibalas di ghosting anjing. Enggak, gue gak pernah ghosting. Gak pernah, gila kali. Itu gak sopan masa Tapi pergi-pergi. lama kan. Lama. That's half ghosting. Seperempat. I'm wishing. In order to survive yourself in 2024, my biggest wish for you, Chanti Tahril, would be the insecurity in yourself. None of that is going to be happened. None of that insecurities are worth your sleepless night. Are worth your what? The rambut rontok, the what? Gak ada. Kalau rambut rontok. Iya deh, tahu deh rambutnya bagus. Gak, rambut gue palsu setengah. None of that worth your
your cortisol Level going up. Level going up. None of that, because apapun yang ada Kalau dia ternyata insecurity gue tiba lagi nyanyi di stage tiba-tiba gue crack crack in what terms? kayak lagi gitu. So what, bro? It's akan terjadi. It's gonna be funny as fuck. I will laugh. Of course I will laugh. Mas lu kuat ngapain lu lagi? Cantik, you're going to be okay. Logan tahu nggak sih di netizen tuh suka parah banget, tahu kayak misalnya ke satu Netizens penyanyi are not your satu penyanyi yang tiba-tiba fales, which is like ya udah kayak namanya juga penyanyi mah kagak boleh fales gitu, namanya manusia say. Terus dia omongin sampai bertahun-tahun, berbulan-bulan. Ya nggak apa-apa Kan juga kayak serem banget, gue nggak mau dikata-katain. Ya kalau nggak mau dikata-katain gak usah nyanyi. Ya kalau Amin. nih Wish dari Sarah. Maneh kalau misalnya nyanyi, masalahnya emang fals mbak, nggak mungkin Maneh nyanyi masalahnya kurang nggak mungkin. Ya benar. Nggak mungkin lah, Nggak lo pasti. nyambung. Ya maksud gue itu loh, nggak. Ya fals pasti ada lah terjadi. Even siapa juga pasti pernah fals, cuma kagak ini aja, nggak diviralin karena ada PR-nya. Oh my god. Yeah, of course, public relations. Publicity ya. Publicity is very good for your career. That's true. Oke. Ya. Strategik ya. Oke. Kalau wish buat Sarah Tobing sama apaan sih tuh kan? Apa ya wish? Tuh kan kayak lo udah tahu deh doa gue apa. Iya tahu. Perlu gue kasih tahu. Apaan yang beli mukena gue? Iya, udah kesebut sendiri, thank you. Kagak dong. Lagian tadi sebelum syuting dia udah kayak apa lu bilang? Gue kayak nikahnya beda Nikahnya agama. beda agama aja deh, terus gue bilang, udah lo beli mukena aja. Waktu itu dia pernah nemenin gue beli mukena mau lebaran ya kan. Terus gue, kok lo ngapain ya? Because I have very good taste in picking the mukena. Oh iya, dia tahu di mana mukena yang bagus gitu kan. Terus gue kayak, oh iya bagus Sar. Terus Sar kayak, ya kan bagus. Gue bilang, udah makanya beli aja Sar, perlahan-lahan, satu-satu dulu, beli mukena dulu. Apa wishnya cepetan gue? Temu kayak yang Kristen gitu. Tahu. Deketin kek. Kemarin panjang ceritanya Ini sebenarnya. anak gereja tahu nggak lu? Dalam nama Gila Tuhan lo Yesus. semua. Iya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tobat. Ege, gue Kristen, mak Bisa gue janda. masak lagi. Tuh kan. Bisa nyari duit. Gila lo semua. Keren. Tak. Kok marah sih gue? Udah gitu aja wish gue, thank you. Oh my god. Wish kalian untuk masing-masing. Oh udah ya? Udah. Oh my god. It's finally ending. Oh my god, gue Finally. keringetan. Kita tos dulu for our episode in season 2. Yeay. My hand, Kenapa sih lo? Gue tuh jijik. Gue jijik disentuh perempuan. Kemarin gue takut bocor halus. Fishing ball. Okay, we're going to play the fishing ball game. We have to pick the what. The paper. The paper. The first among all, you first. Gue. Ya. Kita akan jawab dua-duanya atau Cantik doang? Cantik doang. Gue doang. Ya. Ntar akan gue jawab juga. Biar lama. Kalau susah gak mau. Satu momen yang paling nyebelin Sarah Cantik tahun lalu. Anjrit. Mending gak usah dijawab ya. Itu sudah terjadi dan Dixilicious sudah melihat itu. Mending gak usah dijawab karena agak triggering ya buat gue. Okay, so traumatizing. Udah resolve. But then again, if I think about it again and again, oh my god, it kills my heart and my soul. Let's go. The second, anjing banget. Pertanyaan pertama gue deg-degan. Aduh. Oh, paling seru. Okay. Guess paling seru buat diajak ngobrol. I would say Gak ada. Parah banget. Banyak banget lagi guys kita. Anjay. Tahu deh sekarang Maple udah segitu, udah 100.000 subscriber. Gara-gara Gusti ya, gara-gara kita. Gara-gara Gusti pergi lu pulang. Aduh. I would say paling capek tuh sebenarnya paling seru sama Abigail sih, Asmara. Baik. Iya itu seru. Asmara Abigail. Lu? Iya gua. Ada yang kita ngakak terus Yang itu ngakak loh. terus apa ya? Apa? Rapot.
Rapot sih rame. Rapot rame banget. Parah sih itu. Gue Rapot ketawa doang isinya. Galang rambu anarki. Topik apa yang pengen kalian bawain di diksi tapi belum kesampaian? Topik sek. Tapi masih haram di lu. Paham gak sih? Iya makanya gue juga mau ngomongin sek. Seru banget. Oh free sek. Boleh gak sih? Terlalu tua ya? Bukan dong. Terlalu adulthood ya? Terlalu tidak aman untuk adik-adik kita yang menonton. Tapi kan education. Kita kan punya topik sek nih. Pertanyaan yang dibikin Tiara dari 1 sampai 12 apa? Menurut Kak Cantik nanya deh ke Kak Sarah biasanya tuh posisi yang bikin dia keluar apa sih? Uang. Money makes me come. Oke, apa topik yang? Topik dating in our 30s tapi dia udah nikah. Sorry banget. Maksudnya the way you see yourself in the feeling of being in love in your 30s. But I'm always in love every day. Iya diceritain monyet nanti. Being in love in our 30s. Ah, Bisa. love in our 30s. Ah, that's very cute, right? Very cute. Next. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya teman-teman ya. Minggu depan Bau aja ikan. double episode. Bau ikan deh, bauin deh. Boong. Kalau boleh kasih tahu pesan manis buat editor diksi. Love you. Mana dia? Nggak ada ya? Mana dia? Hi, it's very nice to see you. I want to give the gratitude for you, our editor. You make my day. You're the one who saves our career. Yes, gitu itu ya. dia. And Thank our you. branding. Our branding. Next. Gue. Lo mulu. Oh iya ya. Yang ini atau yang itu? Yang Yang ini berarti. ya. Coba. What is the question? Apa yang mau lo sampein kepada Gusti Irwan Wibowo? I would say Gusti Wibego. I would say Gusti, kamu adalah seorang seniman yang sangat niche, which I like it so much about Gusti Weo. Kamu bisa produce musik, kamu bisa bikin lagu, you make people happy and keep it that way. Happy New Year Gusti. Gue bertanyaan kenapa ada nama dia sih di Fishbowl? Ya juga sepenting apa? Apa nanti di sebelah nggak ada nama kita berdua? Monyet. Ada nggak? Ada ya? Lo lucu banget. Udah. Ama keren banget sih. Dia talented sih. Lu collab dong sama dia. Gue insert lagi. Gak boleh. Ini 2025. Baru Tolong. dibilang. Tapi apa sih yang Kok gue lagi sih? Apa sih? Yang gue takutin Tuhan. your wildest dream about Dixie? I would say the wildest dream about this is kita ada di pembukaan Apa nih? upacara 17 Agustus di Istana Negara. Tapi pasti kita platform. tegang banget sih. Do we have to be proper, like super proper, Ya, of like course, you mau speaking wisely? Yeah, of course. But then again, Dixie itu dikhususkan untuk pasar Gen Z. Oh iya benar. Gitu, Gen Z dan cewek-cewek gitu. Kita akan menjadi, let's say, hi Dixilicious, welcome to Istana Negara. We're going to what? Topiknya apa berarti? No, just like hi. Halo-halo aja. Halo-halo aja, halo-halo aja. Kita diundang, tapi kita ada aktivasi gitu di Istana Negara. Keren banget. Keren ya? That's such a good answer. Iya, thank you. Lo apa? Siap. Gue gak perlu jawab kan. Oh iya, pertanyaan. Siapa sosok yang pengen lo undang di Diksi? Gue pengen ngundang laki gue. Mau nggak? Itulah. Dia minta ini. Dot deh lah dot. Gue pengen dia duduk di sini. Terus dia jawabnya kayak gimana gitu loh. Gue di mana? Ya lu di sini mau kemana lo? Aneh banget kitanya. Gue tuh berantem. Gue pengen ngundang either Rina Nose atau yang kedua adalah Profesor Stella Christie. Oke,
Oke. Tadi pertanyaan dari gue bagus. Ya apaan? Apa yang Terakhir. lo keluar, ya apa yang lo tinggalin di 2020 ini sebagai closing statement. Apa yang lo keluarin, apa yang lo tinggalin di 2024 dan lo bawa ke 2025? Yang pasti berak gue. Yeah, you gotta leave your shit behind, like your 2024 shit. Yeah, you're right. Gue kayaknya, aduh susah lagi. Tapi nggak apa-apa, mungkin ini menjadi doa. Kenegatifan gue. Udah itu aja. Thank you. Sekian. Oke, gue juga deh. Apa lo apa? My Keanxietian lu. keanxietian gue udah. Enggak, menurut gue yang lo harus tinggalin adalah keterlambatan baca WhatsApp menurut gue sama Itu masih balas. terjadi lagi. Gimana ya caranya cepet balas WhatsApp gitu ya? Karena kayak parah banget, lebih parah dari gue, Sar. Gak mungkin lebih parah cantik kan? Bas, lebih parah cantik. Yeay, Sama aja lagi, berarti kita berdua harus meninggalkan kebiasaan buruk itu. Thank Terima you, kasih. Dixie Licious. See you on the episode 2. Bye. Bye.